الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والله رب المشرق لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله العظيم. ना हो जब तक उसूल जिंदगी कुरानी नहीं है मुमकिन मसावात रिश्वत की फरावानी क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में वहाँ मजहब किताबों में यहाँ कुरान सीनों में। ये थे रोल नंबर 28 रोल नंबर 29 तशरीफ लें 39 रोल नंबर 39 रोल नंबर 39 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. ये थे रूल नंबर 39। इस्लाह आलम का बस अब सामान होना चाहिए, सबका दस्तूर अमल कुरान होना चाहिए। यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंतज़ामिया, हमारे दोस्त सबकी आरज़ू यही है कि यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। रोल नंबर 40। रोल नंबर 40। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن